प्रभु को नाम धन्यवाद हो समस्त को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए आ मोर डीएमएस टीवी क्रिएशन यूट्यूब चैनल को स्वागत करे और विशेषकर आज आम ध्यान देवा जे ख्रीष्ट विश्वासी मानकर कर्तव्य कौन अटे। ख्रीष्ट को विश्वास करी बंचुथिबा प्रिय भाई भौणी मानकर सेमानकर काम कौन अटे ए विषय आम आलोचना करवा। मो सहित खोलतु प्रथम चहन तार 2 अध्याय एवं 6 पद आमने पाठ करिबा एवं सेथि मध्यरु आमने किछि शिक्षा लाभ करिबा। एठार लेखा जाए जे ताहांको ठारे रहे बोली कहे ताहार ताहांको परि आचरण करिबा मध्य कर्तव्य। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमने प्रभु जीशु ख्रीष्टंको ठारे अछु बोली कहूछु, निजको आमने ख्रीस्टियान बोली करी जदि कहूछु ताहेले आमानकर ख्रीष्टंको परि आचरण करिबा मध्य आमर कर्तव्य। ए पृथ्वीर लोक माने जेतबेले प्रभु जीशु ख्रीष्टंको फॉलो कले ताकर शिष्य माने बढ़ी गले आउ जेतेबेले बढ़ी गले सेतेबेले लोक माने जीशु को विश्वास करुथिबा लोक माननकु गोटे ना देले जे ख्रीस्टियान बोली करी। आउ बाइबल रे आम देखुछु प्रेरित पुस्तक रे तार 11:26 पदरे प्रथम करी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शिष्य माननकु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु फॉलो करुथिबा लोक माननकु ख्रीस्टियान बोली करी से माने व्याख्या करूछंती। आमे देखिबा सेही प्रेरित तार 11:26 पद 11:26 रे ए प्रकार लिखा जाइछि, पुणी से तांकु पाई अंत्योखिया को घेनी आसिले सेमाने संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत मंडलीर सहित रही अनेक लोकन को शिक्षा देले। पुणी अंत्योखिया रे शिष्य माने प्रथम रे ख्रीस्टियान बोली आख्यात हेले। मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने अंत्योखियार लोक माने प्रथम रे जीशु को फॉलो करुथिबा लोक माननकु ख्रीस्टियान बोली करी कहिले से माननकु ख्रीस्टियान रो गोटे आख्यात देले गोटे ना देले से माननकु ख्रीस्टियान बोली करी। आमे आज गर्वर सहित कहूछु जे आमे माने ख्रीस्टियान लोक आमाने जीशु को फॉलो करूछु बोली करी कहूछु, किंतु मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने ताहांको परि आचरण आमाने करूनु, ख्रीष्टंको परि आचरण आमाने करूनु, जेहेतु आमानकर आचरण द्वारा ख्रीष्ट आज निंदित हेउछंती। आमानकर व्यवहार द्वारा आमानकर विश्वास करुथिबा पिता से निंदित होउछंती। आमानकर आचरण प्रति आमानकु ध्यान देबा दरकार अटे। आमानकर जाहाकु आमाने फॉलो करूछु जाहांकर विश्वास करी तांको जाहांकर पछरे आमाने चालुछु ताहाको परि आचरण करिबा आमर कर्तव्य अटे। जाहाकि प्रथम जहन 2:6 रे लिखा जाइछि जे आमे ख्रीस्टियान बोली करी निजको कहूछु आउ ख्रीष्टंको परि आचरण करूनु ताहेले आमाने ख्रीस्टियान नुहे, आमाने ख्रीस्टियान नहु, आमाने ख्रीस्टियान आमाने बाप्तिजित हेइछु तो आमाने ख्रीष्टंको परि आमानकर आचरण रहिबा आवश्यक अटे। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर 2टी आचरण विषय रे मु आपण मानकु कहिबी। प्रथमतः से लोक मानकु प्रेम करुथिले। जहन 3:16 पदर लिखा जाए, कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से आपणार अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे केही तांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त होइथाय। से प्रेम कले से प्रेम करुथिबा हेतुरु से ईश्वर हेइथिबा हेतुरु से ताकर स्वर्ग सिंहासन को छाड़ी से मनुष्य मानक मध्यरे आसिले, मनुष्य मानकर रूप धारण कले आउ मनुष्य मानक निमंते निजर प्राण देई से पापी मानक उद्धार कले, मनुष्य मानक उद्धार कले। मोर प्रिय प्रभु लोक माने से अनेकों को प्रेम करुथिले, से प्रत्येकों को प्रेम करुथिले, से पापी मान को मध्य प्रेम करुथिले। मोर प्रिय प्रभु लोक माने से प्रेम करुथिले। रोमियो पुस्तक रे लिखा जाए रोमियो 5:8 रे, किंतु आम्भे माने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट जे आम्भ मानक निमंते मृत्यु भोग कले सेथिरे ईश्वर आम्भ मानक प्रति आपणार प्रेम सो प्रमाण करूछंती। आमाने पापी थिबा समय रे से आमानकु प्रेम कले, से आमानकु त्याग करि नाहंती। आमे अनेक पाप कलु, आमे ख्रीष्टंकर विरुद्ध रे आमाने गलु, आमे ख्रीष्टंकर शिक्षा अनुसार निजर जीवन को बिताइलु नाइ, तथापि प्रभु आमानकु प्रेम कले। आमाने पापी थिबा समय रे से आमानक निमंते आसिले आउ निजर जीवन को दान कले। से प्रेमिक अटंती। सेथिपाई आमे ताहाको ठारे अछु बोली करी कहूछु, आमे ख्रीस्टियान बोली करी निजको परिचय दउछु, ताहेले ख्रीष्टंको परि आचरण करिबा हमर गोटे कर्तव्य अटे।
आमे परस्पर को प्रेम करवा दरकार अटे। आमे परस्पर सहित सहानुभूति रे सहभागितारे रहिबा आमानकर कर्तव्य अटे। आमे ख्रिस्टियान हेइछु बोलिकरी कहबा आ ख्रिस्टको परि आचरण करबा नाही ताहेले आमानकर ख्रिस्टियान हेबार किछि यथार्थता ही नाही। जहन 15:12 लेखा जाए, मु जेपरि तुम मानकु प्रेम करिअछि तुमे माने सेही परि परस्पर को प्रेम कर, एही मोहर आज्ञा। प्रभुकर आज्ञा ए प्रकार कहउछंती जहन 15:12 पदरे, मु तुम मानकु जे प्रकार प्रेम कली से प्रकार तुमे माने परस्पर को प्रेम कर। यह तांकर आज्ञा अटे मोर प्रिय प्रभुकर लोकमाने। प्रभु जीशु ख्रिस्टकर आज्ञा अटे जे सी आमानकु जे प्रकार प्रेम कले आमानकर मध्यरे से प्रकार प्रेम रहिबा आवश्यक अटे। प्रथम जहन 4:7 रे मध्य लेखा जाइछि, हे प्रिय माने आस आम्भे माने परस्पर को प्रेम करू कारण प्रेम ईश्वर को ठारू जात आउ जे के प्रेम करे से ईश्वर को ठारू जात आउ ईश्वर ताहांकु जानती बा ईश्वर सही व्यक्ति मध्य ईश्वर को जाने। जदि प्रेम परस्पर मध्य रे नाही ताहेले से ईश्वर को जाने नाही। जदि आमारे प्रेम करूछु परस्पर को सहभागितारे रहुछु परस्पर रो आदर्श होउछु ताहेले आमाने ईश्वर को जानिछु। प्रेम ईश्वर को ठारू ही जात हेउछि कारण से प्रेमिक अटंती। से मनुष्य मानक प्रेम करती। से मनुष्य मानक निर्माण करिथिबा हेतुरु पाप रे से मनुष्य मृत्युवरण करि जाऊ यहा से चाहती नाही। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने लेखा जाए पापी रो मरण रे तांकर संतोष नाही। पापी जे प्रकार तार पाप और मन फेरण करि आसीबो एथिरे ही तांकर परम संतोष अछि। आमे जदि मन फेरण करबा परस्पर मध्य रे आमानकर प्रेम रहिबो ताहेले आमे ख्रिस्ट को परि आचरण करूछु बोली कहबा। प्रथम विषय मु आपण मानकु कहिली जे प्रभु को ठारे आमे अछु बोली कहूछु ताहेले प्रभु को परि आमाने प्रेमिक हेबा दरकार। परस्पर को हिंसा न करिबा दरकार। परस्पर को ईर्षा न करिबा दरकार। परस्पर सहभागिता रे प्रेम रे रहिबा दरकार। आउ द्वितीय रे मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने प्रभुकर आउ गोटे मध्य तांकर आचरण थिला जे से क्षमा करुथिले। से रोगी पापी समस्त को से क्षमा करुथिले। ताको पाखरे गोटे क्षमा करिबार गुण रहुथिला। मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने आमे प्रार्थना करूछु, हे आमानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो। आमे कहूछु ता परे परे आमे जे प्रकार अपना अपना अपराधी मान को क्षमा करूछु सेही परि आमानकर अपराध सब क्षमा कर। आमे जदि परस्पर अपराधी को आमे क्षमा करूनु आम विरुद्ध रे भूल करिथिबा लोक मान को आमे क्षमा करि पारुनु ताहेले आमे मध्य ईश्वर को ठार क्षमा प्राप्त होई परिबा नाही। प्रभु एही प्रकार क्षमा करूथिले। मु आपण मानकु उदाहरण स्वरूप आपण मानकु देखाइबी बाइबल मध्य रे जे मात्यु 18:21-22 पद रे पितर पचारुछंती प्रभु जीशु ख्रिस्ट को केते थर मु मोर भाई को क्षमा करिनी। प्रभु जीशु ख्रिस्ट से जगह रे कहउछंती 7 गुण 70 थर। आमे थरे नुए दी थर नुए तीन थर नुए आम विरुद्ध रे जदि जो माने भूल करूछंती आमको निंदा ताड़ना जहाँ भी करूछंती सेमानकु आमर गोटे क्षमा देवार गुण थिबा दरकार। सेमानकु आमर क्षमा देवार आवश्यक अछि ताहेले जाई आमे ईश्वर ठार क्षमा प्राप्त होई पारिबा। जड़े पापी स्त्री प्रभुकर चरण मध्य को आसीथिला एवं से तैल ढाली निजर अश्रु ढाली पाद को प्रभुकर पाद को पोछि थिला। आउ प्रभु से पापिनी स्त्री को कही थिले तुमर पाप सब क्षमा करा गला। आउ एथि पाई से समालोचनार मध्य शिकार होइथिले मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने। किंतु से पाप क्षमा करिवार अधिकार मध्य तांकर पाखरे थिला। आउ से पाप मध्य क्षमा करुथिले। आमे परस्पर को क्षमा करिवा लोक हेबा। से पापी मान को क्षमा करुथिले। पापिनी स्त्री को क्षमा कले। आउ मध्य माथ्यू 9:2 रे आमे जदि पाठ करबा पक्षाघाती रोगी को मध्य से पाप क्षमा करूछंती।
ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କଲସ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ, ଆଉ କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ତାହେ ତେବେ ଏକକୁ ଆରେକ କ୍ଷମା କର, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର। ପରସ୍ପରକୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପରସ୍ପରର ଭୁଲକୁ ଆମମାନେ ଧରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲକୁ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପାପୀକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରୁଥିଲେ। ସେ ପାପୀକୁ କ୍ଷମା କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମା କରୁଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉନଥିଲେ, ସେ କ୍ଷମା କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭୁଲକୁ ଜାଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଫେରି ଆସିପାରେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କ୍ଷମା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କ୍ଷମା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଗଲା, ମସ୍ତକରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଗଲା, ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରି କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଗଲା। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦା, ସମସ୍ତ ଅପମାନ, ସମସ୍ତ ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରି କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ତାଙ୍କର ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ସେ ପାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରୁନୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯଦି ହେଇଛୁ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଛୁ ବୋଲିକରି ଯଦି ଭାବୁଛୁ, ଆଉ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର। କ୍ଷମା ଏବଂ ପ୍ରେମ। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମମାନେ କ୍ଷମା କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ଉଠି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କରୁନାହାନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆନ୍ତିଓଖିଆର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏମିତି ସେମିତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକରି ଆଖ୍ୟାତ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦେଲେ ଯେ ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରହୁନାହିଁ, ସେହି କ୍ଷମାର ଗୁଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରହୁନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଆନ୍ତି ସତ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମକୁ ଗର୍ବ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ପରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରି ଆମମାନେ ଆଚରଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ସମୟ ଅଭାବ ହେତୁରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ରୋଗୀକୁ କ୍ଷମା କଲେ, ପାପୀକୁ କ୍ଷମା କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ, କ୍ଷମାର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଆଉ ଜାଗୃତ ହେବା, ଆଉ ପ୍ରେମ ଆଉ କ୍ଷମାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବଜାଇ ରଖିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଏତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା ତୁମର ସେଇ ମଧୁର ନାମକୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲ, ଆଉ ବାପା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲ, କ୍ଷମା କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେମିକ କର, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିନି କର। ପିତା ତୁମରି ନାମରେ ଏ 2ଟି ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରହୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର DMS TV କ୍ରିଏସନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ମେସେଜ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋର ମେସେଜ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୟାକରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।